आमे समस्ते जानिछु जेमती आज कहूतिले शिक्षा होचे सही अस्त्र जोटा कि गोटे समाज को गोटे मानव जाति को गोटे देश को समग्र जगत को बदलाई दे पारे। शिक्षा पाखरे सही सामर्थ्य अच्छे जेन सामर्थ्य लाभ कले व्यक्ति तार न्यूनतर चेतनारू ऊर्ध्वतर चेतना को से आगे जाई पारे। से दृष्टिकोण श्री अरविंद पूर्णांग शिक्षा केंद्र बंधपड़ा इट इज द लाइट हाउस फॉर दिस होल एरिया बिकॉज इट्स रिप्रेजेंट द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ श्री अरविंद। कहवा बाहुल्य এই जो अनुष्ठान जहाँ को आमे এই समग्र अंचल आलोक वर्तिका बा आलोक स्तंभ बोलिकी कहवा कारण होची जे श्री अरविंदर शिक्षा दर्शन को परिप्रकाश करने जो गोटे प्रयास निश्चित भाव में यहाँ गोटे आनंदप्रद एवं स्वागत योग्य गोटे विषय वस्तु। आमे हुए तो समस्ते श्री अरविंदर जीवन कथा जीवन गाथा को परिपूर्ण भाव में नहीं पढ़ी थी पारू किंतु श्री अरविंद को जी बुझीचे श्री अरविंदर जो शिक्षा धारा पूर्णांग शिक्षा जहाँ को आमे कहूँ जी थरुटे बुझीचे तार जीवन रे बदलाव निश्चित भाव में आसबा परिवर्तन निश्चित भाव में आसबा। गोटे समय थिला श्री अरविंद जेतेबेले इंग्लैंड रे पाठ पढ़ापी जाइछन जेमती कहा जाए प्रभु श्री रामचंद्र 14 वर्ष धरिकरी वनवास जाइथिले ठीक से भली प्रभु श्री अरविंद अध्ययन पाई जाइछन इंग्लैंड 14 वर्ष एवं सबुठारु बड़ आश्चर्यर कथा सेई देशर लोक मानकर भाषा इंग्राजी सेई देशर लोक मानकु सेई देश रे पराजित करबा जने भारतीय पक्षे आपण भाबुन सहज हेतिबा ना कड़ा। आज भी आमे जेन इंग्राजी शब्द के डरसु ई भाषाटा के माने भयभीत हेसु किंतु सेई इंग्लैंड रे प्रभु श्री अरविंद समस्त को काटिगिरी समस्त रेकर्ड भांगी थिले एवं गोटे गोटे भाषा नहीं 8-10टा भाषा रे से पारंगमता अर्जन करथिले लाटिन पारसी जर्मनी ए भलिया अनेक भाषा रे। तेबे वर्तमान प्रश्न उठुचे जे एई जो अनुष्ठान प्रयास करूचे गोटे नुआ दिग्दर्शन देवा पई समाज को ताले एई शिक्षा धाराटा काड़ा समग्र पृथ्वी रे शिक्षा नारे अनेक शिक्षा आज गोटे प्रकार बिजनेस भलिया चली आमर सम्मुख रे अनेक सरकारी स्कूल अच्छे बेसरकारी स्कूल अच्छे सरकारी स्कूल रो मुख्य होचन सरकार एवं सरकार कहले ए मनीष के एखा बुझासी बेसरकारी स्कूल रो भी अनेक मुख्य अछन हाटा के भी मनीष मने एखा चलौछन किंतु एटा गोटे ए भलिया गोटे अनुष्ठान जहार समग्र दायित्व प्रभु श्री अरविंद नैछन मा नैछन एटा गोटे दिव्यतार अनुष्ठान गोटे आध्यात्मिकतार अनुष्ठान। तबे तार पार्थक्यता काना आमे काहे कि अनुष्ठान को अति भल पाइमा तार गोटे ही कारण अच्छे मुझे गोटे कथा कहबी आपण मान समस्त को यारी परिप्रेक्षी रे आज समग्र जगत पिला छुआ के गढ़वा पाई गोटे दिग के कहा से बेसी ध्यान दउचे सेटा हला मनी कैरियर एंड सक्सेस टंका केंदेरी कमाबा पद पदवी केंदेरी कमाबा आरो सफलता जीवन रे केंदेरी पाइबा सफलता बेले गोटे कथा के कहा बुझीचे जे 2-4 पैसा भल करी कमाबा परिवार प्रतिपोषण करवा एवं भाबुचे जे तार परे परे से आनंद सबु पाइबा किंतु वर्तमान समय रे आपण माने देखन जहाँ पाखरे जेते संपत्ति थाउ ना काहे कि अंतर भितरे केबे भी से आनंद रे नहीं बंची पारबा। आपण माने देखुथिबे प्रति मुहूर्त रे टीवी रे संवाद पत्र रे बाहर जेते जहाँ पढ़ी थौ जने व्यक्ति जेते बड़ चाकरी करू जेते बड़ पद पदवी रे रहू किंतु जीवन रे शांति नहीं आसे। तेबे जेन शिक्षा के आमे आज कहूचु मनी कैरियर सक्सेस बोली करी सफलता आसी जिबा तो पैसा कमे तमी पद पदवी पाइमी किंतु जीवन रे सद्बुद्धि रो उदय हे पारि छे के आज किंतु आमर सामना रे जे अधिक टे जदी पढ़ी देले आमे भाबुचु से एखा महान व्यक्ति तार पाखरे अनेक ज्ञान कौशल अछि बोली कहूचु किंतु नाई हां तो पेट पाटना पाई तार पाखरे किछि ज्ञान थाई पारे किंतु गुटे अंतर ज्ञान बोली जहा के कहूचु गुटे विवेक द्वारा परिचालित होबा ज्ञान रो अभाव रहउछि एवं वर्तमान समय रे सेति प्रति सचेतन हबा पाई एई अनुष्ठान कार्यकारी करूछि
এই অনুষ্ঠান এবং অন্যান্য অনুষ্ঠান ভিতরে এইটা হি পার্থক্য যে অন্য অনুষ্ঠান ব্যক্তির বাহ্য উন্নতিকে দেখলা বেলকে এই অনুষ্ঠান অনুভব করুছে ব্যক্তির অন্তরতম উন্নতি কেন্দ্রগিরি হবা কারণ হচ্ছে যে যেন মনুষ্যর ভিতরে যদি তার চারোটি সত্তা যাহাকে আমি কହୁଛୁ শরীর মন প্রাণ ইয়ার বিকাশ নাই হেলা যে জনে পূর্ণাঙ্গ মনুষ্য হই নাই পারে এবং শ্রী অরবিন্দଙ୍କ শিক্ষাকে যেহেতু কুয়া যাচ্ছে পূর্ণাঙ্গর শিক্ষার সংজ্ঞা হচ্ছে পূর্ণতার শিক্ষা পূর্ণতা কিয়ে পাইবা নাই মনুষ্যর ভিতরে যেন শরীরটে অছে মনটে অছে প্রাণটে অছে চৈত্য অছে এমানଙ୍କର সামর্থ্য বৃদ্ধি হেবা আজি মনুষ্য শিক্ষা শুনা গ্রহণ করিছে কিন্তু তার এই চারোটি উপাদানটা আজি বি দুর্বল হইগিরি আছে এণু এই দুর্বল মନରେ সে যে যাহা বি কাম কলে সে কেবে বি শান্তি नहीं पाई पारबा एणु वर्तमान जीवन रे आमे सब बेले चेष्टा करमा जे हमर जीवन भितरे जहां को पाइला हमर जीवनटा आलोकित हेबा ताहां को परिप्रकाश करबा पई प्रयास करबार कथा एवं सेही प्रयासटा ए पूर्णांग शिक्षा केंद्र ही प्रयास करछे कारण कुहा जाउछे जे व्यक्तिर अंतर भितरे जे अंतरतम अछन जहा के हम आत्मा कहूछु चैत्य सत्ता कहूछु तार परिप्रकाश रो समय अछि नाइसी एणु सेथि पई हमर प्रयासटा दरकार এই সময় গোটে কথা কুহা যায় তবে বর্তমান সময়ে বাপা মাঙ্কর ভূমিকা কাଣା হেবার কথা বলি আমার প্রশ্ন আসি পারে মা কহুছন সে জায়গায় বর্তমান সময়ে বাপা মাঙ্কর ভূমিকা হচ্ছে আমি যদি চাহুছু যে আমার পিলা সে ভলিয়া নাই হও হইরাণ হরকত নাই হও তাহলে আমকু প্রথমরু হি সেতির পই সচেতন হবাকে পড়বা বলি কহুছন এবং মা লেখুছন যদি পিতা মাতা অনেক সময় যদি সচেতন হেবে এবং এই সচেতনতার কার্য কেন সময় দরকার সে কহুছন যেন সময় তুমি গোটে শিশুকে এই ধরাবক্ষকে যেতবেলে তুমি ওয়েলকম করুছ স্বাগত করুছ আনবাকে চেষ্টা করছ সেই সময় তোমাকে প্রয়াস করবাকে পড়বা বলি কহুছন যেমতি কি যেন সময় রাবণ সমগ্র সংসারকে ডরাই করে রাখিলা একনাথ বলি মহারাষ্ট্রর জনে মহান যোগী সে লেখুছন রামায়ণ রে যে যেন সময় সমগ্র সংসার ডরুলা রাবণর আতঙ্করে সেই সময় কৌশল্যা কিন্তু চিন্তিত হয়ে পড়ুলে সে সদা সর্বদা প্রভুঙ্ক পাখে প্রার্থনা করতে হে প্রভু এই রাবণকে তড়বার ভলিয়া এই রাবণকে মারবার ভলিয়া কৌশি ব্যক্তি আউ কারণ পৃথিবীরে জন্ম নাই হুয়ে ন এবং সে প্রতিদিন যেতবে এইভাবে প্রার্থনা করুলে এমতি গোটে সময় আইলা আমি সমস্তে তারপরে জানিছু যে নিজে স্বয়ং ভগবান আসিকি কৌশল্যাঙ্কর গর্ভরে শ্রী রামচন্দ্র রূপে সে জন্ম নেইছন এবং সমগ্র সংসার যে সমস্যা লা সে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাইছে কহিবা বাহুল্য যে মনুষ্যর প্রার্থনা অনেক অসম্ভব কথাকু বি সম্ভব করে দেই পারে এণু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কথাঠু আমি যদি আরম্ভ করমা তাহলে নিশ্চিত ভাবে আমার ছুয়া পিলা মানে বি সেই অনুপাতে আগাই যাবে আমি অনেক সময় কহিসু না আমার পিলা টিকে চালাক হয়ে নেই পারুছে এই দুনিয়ারে সরল হয়ে রহলে বঞ্চিবারটা অসুবিধা নাই আজ্ঞা সরল লোক মিলবাটা ভারি মুশকিল আই আমার পিলা কেন জায়গার যদি 2-4 পয়সা যদি ঠকি করে আসিছে বলে আমাকে বহুত খুশি লাগুছে আমি কহুছু মোর পিলা 6 কে 9 করে দউছে 9 কে 6 করে দউছে বলি করি কিন্তু আজ্ঞা 6 কে 9 করি করি 9 কে 6 করবাটা আজ্ঞা বেশি দিন বঞ্চি নাই হই এমতি গোটে দিন ধরা পড়বে যেন দিন কি সব কিছু নষ্ট হয়ে যাবা মু ছোটিয়া গোটে কথা কহিবি তারি উপরে সত্য ঘটনা 1948 মସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ରମଣ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଖୋଲିଲା সেই সময়ে ভারতবর্ষରେ পদার্থ বিজ্ঞান উপরে সিভি রমণ পাইଥିଲେ নোবেল পুরস্কার নোবেল পুরস্কার যেତେବେଳେ সে পাইলে সে হচ্ছেন ভারতের প্রথম ব্যক্তি যে কি পদার্থ বিজ্ঞান উপরে নোবেল পুরস্কার পাউছন সে কাଣା কলে যেহেতু রমণ ইনষ্টিচ্ୟୁଟ୍ খোলুছে সে জায়গায় 3 জন পদার্থ বিজ্ঞানী মনোনীত করবা পাই সে গোটে विज्ञापन देले जे एतकी लोग दरकार अच्छे किए चाहून जदि माने एप्लाय कर बोली अनेक लोग एप्लाय कले जेन दिन इंटरव्यू अच्छे समस्ते पहुंची इंटरव्यूटा सरला पर देखा गला ठीक समय 3टा समय जे जड़े व्यक्ति से पुणी थोड़े से इन्स्टिट्यूट के आसिक कहून रमण इन्स्टिट्यूट के आसिक कहून जे मोर किसी काम अच्छे जड़े व्यक्ति बाहर अति सुंदर युवक तांकर चेहरा अति सुंदर देखबा पाई तांकर पाकु जागिरी कहूचन आज्ञा मोर किछि गुटे काम थिला से बेले काहे काम थिला नहीं सर मोर 7 टंका अच्छे 7 टंका मते फेराबार थिला काहे के फेराबे नहीं जेन अनुष्ठानटा मते 7 टंका देइथिला केंदा करी पाइले 7 टंका नहीं जे मु इंटरव्यू देई आसबार पाई मते ए अनुष्ठान किछि टंका देइथिला किंतु भूल बसत मोर पाक 7 टंका एक्स्ट्रा पळे आसला
এই সময় সিভি রমণ কହୁଛন এ ব্যক্তি নাই জানি যে এটা হচ্ছেন সিভি রমণ বলিকি কিন্তু এই সময় সিভি রমণ কହୁছন যে তুমি চাহিলে তো হে 60 টঙ্কা রখি পারিথিত হে 60 টঙ্কা তুমি আউ কাহে কাজ ফিরৌছ ইয়ে বলে নাই আজ্ঞা যেন টঙ্কা উপরে মোর অধিকার নাই ন সে টঙ্কা মতে রখবা নাই ন তারপরে সে বলে হো ঠিক আছে এই 60 টঙ্কা মতে দেই দিও কিন্তু তুমি কালি পুনি থরে আসিকি মতে 11টা সময় দেখা করব মোর সঙ্গে ইয়ে তারপরে পড়াইলে ইয়ে তারপরে যেতবে জানলে যে ইয়ে হচ্ছেন সিভি রমণ বলিকি তাঙ্কর মনরে আউ টিকে আগ্রহ আসলা কারণ আর দিন পুনি থরে তাঙ্কে দেখা সাক্ষাৎ করবার আছে এবং সেই সময় সিভি রমণকে দর্শন করবাটা বি ভারি মুশকিল লা অনেক সময় আর দিন যেতবে 11টা সময় আসিকি পৌঁছুছন দেখু দেখু সিভি রমণ কହୁছন হই হো জানিছ তুমি কালি যেন পরীক্ষা দেইছিল পদার্থ বিজ্ঞানী পাই তুমি ফেল করিছ এঙ্কর মন কেনতা লাগিথিবা আজ্ঞা কেনতা লাগিথিবা কিন্তু তাঙ্কর মন ভিতরে কোনসি প্রকার দুঃখ নাই থাই তার মন ভিতরে ভিতরে সে ভাবুতিলে এ ফেল হেলে তো হেলি কিছু কথা নাই কিন্তু আপনকো মুই দি থর দেখবা সুযোগ যেন পাইলি হাটা মোর সৌভাগ্য আয় সে মনে মনে ভাবলি ইয়ে কহিলে তুমি পদার্থ বিজ্ঞান ফেল হেল যেন টেস্ট দেইছিল তার পরবর্তী মুহূর্তে সে কହୁছন তুমি পদার্থ বিজ্ঞান শুনা ফেল হেল ইন্টারভিউ রে ফেল হেল কিন্তু জানিছ তুমি মানবিকতার পরীক্ষা রে তুমি 100 রু 100 নম্বর পাইগিরি পাস করিছ এবং তোমার পাই বলিগিরি আউ গুটে পোস্ট ক্রিয়েট করা গলা আউ গুটে পোস্ট রখা গলা যে 3টা পোস্ট পাই বিজ্ঞাপন দিয়া হইতিলা তোমার পাখরে থিবা সে মানবিকতা গুণাবলী পাই আউ গুটে নুয়া পোস্ট তৈয়ারি করা গলা আমর অনুষ্ঠান রে এবং তুমি আউ 5 দিন পরে আসিগিরি যোগদান করি পারো কহিবার কথা হচ্ছে আমি যাহাকে ছোট গুণাবলী বলি কହୁଛୁ জনে যদি সরল ভাবে সচোটতার সহিত যদি কিছু কার্য করুছে তাহলে তার বি পুরস্কার আছে জীবন রে সেদিন সে ব্যক্তি কেবে নাই ভাবি থাই যে মতে মোর এই সচোট গুণাবলী পাই মতে পুরস্কার স্বরূপ গোটে নয়া পোস্ট মোর পাই অপেক্ষা করিছে সে কেবে নাই ভাবি থাই এই কথা এবং সেদিন সে নয়া পোস্টটা পাই সিলেকশন হেলে আর সে ব্যক্তি কে জানিছন সে ব্যক্তি হচ্ছেন ভারতর দ্বিতীয় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বৈজ্ঞানিক যে হচ্ছেন সুব্রমণ্যম চন্দ্রশেখর এটা ভারতবর্ষর গর্ব গৌরবর কথা কহিবার বাহুল্য হচ্ছে যেন যেন ছোট ছোট গুণাবলীকে আমি পিলামানଙ୍କର ভিতরে বঢ়াইবা পাই উৎসুকতা নাই থাকে প্রয়াস নাই করু কিন্তু সেই সব প্রত্যেক গুণাবলীর তার অনেক ওজন থাকে তার অনেক মূল্যবোধ থাকে তেণুকরি এই দৃষ্টিকোণରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ এই ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା କଥା।